नमस्कार। उत्कल क्रांति को स्वागत करुच्ची मु शांतनु। दर्शक बंधु, आज विधानसभा रे विरोधी दल नेता तथा विधायक दुर्गा प्रसाद को गोटे प्रश्नर राशन कार्ड संबंधी गोटे प्रश्नर उत्तर रखिंट जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, जो से कहते राज्य रे हाराहारी 16 लाख रु ऊर्ध्व भूत हिताधिकारी रही जो माने अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी, किंतु राज्य रे मोट 96,76,934 राशन कार्ड हिताधिकारी रही। पाखापाखि 16 लाख राशन कार्ड हिताधिकारी जो माने कि अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी बा भूत राशन कार्ड हिताधिकारी, अर्थात से माने राशन कार्ड पाइबाकू योग्य नुह किंतु सेमानकर राशन कार्ड रही। तेबे आहुरी 6,19,836 जन हिताधिकारी नुआ राशन कार्ड पाई मध्य आवेदन करिथिबा घटना सामना को आसीछि। किंतु यार भितरे सरकार गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं। से निष्पत्ति हेउछि जे जेउ माने भूत हिताधिकारी अछंती अर्थात अयोग्य हिताधिकारी रहिछंती सेमानकु राशन कार्ड रु बात कर दिया जिवो। सेथिपई सरकार मध्य योजना आरंभ कर सारिलेनी। जो अयोग्य हिताधिकारी माने राशन कार्ड रो हिताधिकारी होइछंती सेमानकु राशन कार्ड रु बात करिबा पई सरकार योजना आरंभ कर सारिलेनी। ई-केवाईसी माध्यम रे सर्वप्रथम राशन कार्ड रे थिबा समस्त सदस्य माने जो माने राशन कार्ड रे थिबे सेमानकर ई-केवाईसी करा जिवो, जेउथिरे जणा पड़ी जिवो जे प्रकृत रे राशन कार्ड नेउथिबा व्यक्ति जनक जीवित अछंती ना मृत व्यक्ति को नाम रे भी राशन कार्ड रे हिताधिकारी को चाउल मिलुछि। एमिति घटना मध्य देखा मिली जे अनेक क्षेत्र रे राशन कार्ड रे जड़े 2 जन 3 जन एमती 5 जन 10 जन कर हिताधिकारी रही था। परिवार मुख्य नाम रे राशन कार्ड होता है, किंतु परिवार जेकोसी सदस्य जदि मृत्युवरण करिथांती सेमानक ना राशन कार्ड रे रही जाय थाए एवं सेमानक ना रे मध्य राशन चाउल सेमानक मिली थाए। तेणु ए क्षेत्र रे जतबळे ई-केवाईसी सरकार करबा आरंभ करिदेबे सेतबळे जणा पड़ी जिवो जे हिताधिकारी माने मृत्युवरण करिसंती एवं राशन कार्ड रे एबे भी सेमानकर ना अछि से ना गुडी को आपे आपे कटि जिवो। एवं ता सहित सरकार विभिन्न क्राइटेरिया मान मध्य आनिछंती, जेमिति कि जेउ माने ग्रामांचल रे रहुथिबे एवं 2 चकिया जान सेमानक ना रे पंजीकरण थिबो किंबा कृषि जंत्रपातिर मालिक होइथिबे किंबा कृषि जंत्रपातिर पंजीकरण सेमानक नाम रे थिबो, जेपरिक ट्रैक्टर हेउ पावर टिलर हेउ एसबु जिनस जदि जन व्यक्ति ना रे रही ताहले राशन कार्ड रु से बाद पड़िबे। ता सहित जदि ग्रामांचल रे कौनसी व्यक्ति बेसरकारी स्तर रे हेउ 10,000 रु ऊर्ध्व मासिक आय करुथांती बा बेसरकारी संस्था रे चाकरी करिथांती एवं तांकर दरमा मासिक 10,000 किंबा 10,000 रु ऊर्ध्व होइताए, तेबे से व्यक्ति जनक मध्य राशन कार्ड रु बाद पड़िबे। तसहित जदि ग्रामांचल रे कौनसी व्यक्ति सरकारी स्तर रे 10,000 टंका पेंशन पाउथांती तेबे से मध्य राशन कार्ड रु बाद पड़ जिवे। एथि सहित सहरांचल रे मध्य जदि कौनसी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर रे हेउ किंबा सरकारी स्तर रे हेउ 15,000 किंबा 15,000 रु ऊर्ध्व मासिक आय करुथांती किंबा मासिक दरमा होइताए, तेबे से मध्य राशन कार्ड रु बाद होई जिवे, सेमानक ना राशन कार्ड रु कटि जिवो। तसहित जदि व्यक्ति जनक सरकारी पेंशन उपभोक्ता होइतांती एवं पेंशन अन्यून सरकारी पेंशन अन्यून सहरांचल रे जदि 15,000 किंबा 15,000 टंकार अधिक होइतिबो तेबे से व्यक्ति मध्य राशन कार्ड रु बाद पड़िबे। एमते अनेक गुड़िए नियम करिसंती नूतन राज्य सरकार राशन कार्ड रु अयोग्य हिताधिकारी मानको ना काटी देबा पई नूतन राज्य सरकार एमती गुड़िए नियम करिसंती। तेबे एठी गोटे प्रश्न उठुची जे प्रकृत रे राशन कार्ड पाइबे कि? दर्शक बंधु, राशन कार्ड रो मूल उद्देश्य हेउची गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जो माने गरीब श्रेणी लोक माने रही थांती सेमानकु प्रति मासरे खाद्य शस्य जोगाई देबे सरकार। किंतु परवर्ती पर्याय रे देखिबा को मिलिला जे जो माने राशन कार्ड पाइबाकू योग्य नुहंती सेमाने मध्य राशन कार्ड पई आवेदन करी राशन कार्ड खंडे खंडे हातेई नेले एवं जो गरीब कल्याण योजना अधीन रे गरीब लोक मानक पई आसुथिबा राशन सामग्री सेथिरे सेमाने मध्य भागीदार होई गले
ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଟିଏ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାଟମରଣ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ହଟେଇ ଦେବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନେଇ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଡିଲର, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ନେଇନଥାଏ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ 40%ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯିବ। ତତ୍ସହିତ ବାସହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡର ହିତାଧିକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଇଏ କେବଳ କେତୋଟି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା, କେତୋଟି ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।